Mapainubsanong nangayo og pasaylo si John Paulo Antonio, taga Barangay Patpat, Malaybalay City, Bukidnon. Ngadto kang Sherwin nga taga San Fernando, Bukidnon. Kinsa na biktima sa pagpangulata didto sa usa ka convenience store sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Po si John Paul Rama, ngayon pasaylo sa kaparintihan ni Sherwin Rimulta. So, salamat po kayo kang Mayor Warren ug kang Cons Ayala. Salamat. Antonio Ganahon, ngayon kong pasaylo sa mga kaparintihan ni Sherwin Rimulta o sa among nakabidyo sa among o sa 7-Eleven na nakasalak ni. Sa ilang pag-atubang ni adtong Abril 10, 2026, gisaysay ni Sherwin ang panghitabo. Kapag abot lang yun na mo po daan dito. Sa walo pa may nag-uban na pag biya sa akong kauban kinanguli sila una kinaman sila kauban nga lahag yung dala nga bay na ako nabilin na naday sila nakita sa akong kauban isa niya ako mo yung naglingkod sa bangko nga ako lang isa nabili ako mo yung birahan lag una. Tanaw ni mo anong birahan man ka? Nagpaila man sila nga kuan tumbalang unya wa man ko ka kuan ng akong na mataan nga tumbalang mga apelyido man unyang ang ilahading pasabot kay ako mo day may tumbahon. Nagpagawa sa iyang kasakit o kasugo ang inahan sa biktima. Dili matugkad ang kasakit sa usa ka inahan. Nga ang imong anak na to. Nahukong wa ko'y panihapon wala ko'y pamahaw. Larga ako nga rin sa kuan. Malay-balay. Kay usa ka inahan sakit kayo nga imong anak inanaon. Unsa may dakong atraso nga inanaon man. Amo na karon nga amo ning gisulbad diri ang mga problema karon. So nakita ka sa video, o nakakita. Nahuga ni mi nga nag-asa mga ako mga anak na nagkurog, nangurog ang mga isuon niya. Usa ka inahan dili gyud lalim nga imong anak makita nimo ato anak. Sama sa bitin nga ilang gipuspusan mo na karon nga nangita mi unti siya diri mo ning hiduol mi ni kagawad. Nagpatabang mi. Ang duha kasad-an kauban ng ilang ayaan, personal niya ni adto sa opisina ni Malaybalay City Councilor Jason Chad Ayala aron makatubang ang biktima ug makapangayo og pasaylo adlong Biyernes, Abril 10, 2026. Pinaagi ni Konsehal Ayala nagkasinabot ang duha ka kampo ug naghimo og kasulatan. Ni perma ang duha nga magbayad og 43,750 pesos ngadto sa biktima isip compensation sa bungaog nga nadawatan. 15 ka adlaw nang dili makatrabaho tungod sa kasakit sa lawas ug bayad alang sa dugang check-up. Mamahimong mag-file og kaso dito sa korte ang biktima kung dili motuman ang duwa sa kasabutan. Ginahon og si John Paul Rama hingko na panuwigon lumulupyo sa Barangay Patpat, Malaybalay City. Magasaad nga kami mobayad sa kantidad nga 43,750 pesos. Kag Sherwin B. Rimulta, residente sa San Fernando, Bukidnon, apil sa nagasto niya sa hospital ug ang iyang pag-absent sa pagtrabaho. Kaibalo ang maong nahitabo sa pagpamunal og bangko o pagpangulatan ng viral sa social media kini nakaabot sa buhatan ni Konsehal Jason Ayala ug daling giaksyonan. Actually, no, sa Malaybalay, wala man gid nagkulang ang atong mayor, labi na ang atong kapulisan, no, nga gipanguluhan ni Lieutenant Colonel Joket Paglinawan. Establishment pod, wala man po sila kakulangon. Anaan na lang gid ni sila nga tungod sa influensya sa kahubog, no. Sa curfew pod, kakatuman man gid ang curfew pod sa per barangay, gipangusgan man gid na sa atong kapulisan. Kini usara man gid ni ka insidente gid nga usually kay tabo sa mga kabatan-unan. So kami naginaot lang gid ni nga magpadayon lang gid ang kahatsay ug kalinaw sa atong syudad kay atong palanggaon ang atong syudad na Malaybalay. No kay kami sa 10th SP uban ni Vice Mayor Litoy Marabi naningkamot gid ni nga maserbisyohan ang tibuok katawan sa Malaybalay. Well, naman na sila kasabutan karon ma'am no nga ilang pagapirmahan karon na sila pagabayran mag-undergo pa ni og medical procedure pod ang biktima kay lagi na puspusan man ni siya og bangko so ang amo nga maniguro pod ni no sa atong side sa biktima nga wala koy bleeding sa iyaha. So kani pagatubagon gid kini sa mga suspect no kontra nga maatubag sila og kaso or priso kay anytime man gid sila pwede mapriso. So ang ato lang hatsay lang gid pirmi no hatsay lang og safety lang pod sa atong biktima. So sa mga dili lang sa kabatan-unan no labi na pud sa mga tiguang ug anaa ka mo sa influensya sa ilimnong makahubog na hunahunaan ninyo ug ayo kay kami uban sa atong mayor ug sa kapulisan dili gid mi mahadlok dili gid ni mo undang no kay amo gyud ipatuman ang balaod
Unya ang amo raman gusto gyud kay mao raman ang singgit sa katawhan nga gusto nila og unsa ang malay-balay kasip sa una mao lang gyapon karon. So amoa naaman ang balaod ana atong kapulisan dili gid ni magduha-duha no nga ipatuman ang balaod sa inyo ug labi na kamo nagdala og kagugot diri sa atong syudad. Tungod sa bring me ni Konsehal Ayala, adunay nakaila sa duha ka nasad-an nga nihatag og impormasyon ngadto kang konsehal. Mga katropa, sa panahon karon, dili ta mapadala sa basta-basta nga tensyon. Maong ikalma imong kaugalingon pag inom og timpla sa healthy nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vinralao, X7 News.